اقرأ أخيا ورتل القرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما. انشاءاللہ آج جو ہے ہم جو ہے پیج نمبر یہ بک 2 کے درس التاسع کے اندر ہے ولی صاحب جی الدرس التاسع کے اندر ہے اور پیج نمبر 60 پر ہے یہ ہم. ابراہیم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو نا؟ ٹھیک ہے جی آواز آ رہی ہے. تو اب ہم تمرین نمبر 7 پر دیکھ لیتے ہیں. تمرین رقم 7 ہے نا، 7 پر دیکھتے ہیں. پیج نمبر 60 پر دیکھیے گا ولی صاحب جی، پیج نمبر 60 پر دیکھتے ہیں ہم. اور تمرین نمبر 7 ہے یہ. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تأمل الامثلہ. اس کا مطلب یہ دیکھیے ایکسرسائزز کے اندر جو بتاتے ہیں ان کا مطلب بھی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. تأمل کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، تأمل کا مطلب غور کیجئے، یاد رکھیے گا اس کو، پونڈر، غور کیجئے. تأمل کا مطلب جی تأمل الامثلہ، مثالوں پر غور کیجئے. پونڈر اپون دی ایگزامپلس ہے نا. تو اس کو یاد رکھیے گا، یہ بار بار آتے رہیں گے. اب یہ پوری بک میں آتی رہے گی کہ یہ جو جملے ہیں نا، تأمل کا مطلب غور کیجئے ہے نا، اس کو یاد رکھیے گا لازماً. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پورے بک میں آنا ہے آپ کو. ساتھ بک 3 میں بھی یہ چلے گا. تأمل کا مطلب غور کیجئے. ٹھیک ہے، اقرا کا مطلب پڑھیے، اکتب کا مطلب لکھیے، ضبط کا مطلب اعراب لگائیے ہے نا. تو یہ سارے یاد رکھیے گا. تو تأمل الامثلہ، مثال کی جمع امثلہ. ٹھیک ہے، تأمل الامثلہ کا مطلب مثالوں پر غور کیجئے ہے نا. تأمل الامثلہ کا مطلب مثالوں پر غور کیجئے. ثم اقرأ، پھر پڑھیے. ثم، پھر اقرأ الکلمات الآتیہ. ثم اقرأ الکلمات الآتیہ کیا مطلب ہونا چاہیے اس کا؟ اور پھر پڑھیے ہاں آنے والے ورڈز، ہاں جو فالوئنگ ورڈز ہیں ان کو پڑھیے، جو نیچے لکھے گئے الفاظ ہیں. پڑھیے وقتبہا، اور اس کو لکھیے ہے نا. اور ان الفاظ کو لکھیے. ثم اقرأ الکلمات الآتیہ وقتبہا، پھر ان لفظوں کو جو نیچے لکھے گئے الفاظ ان کو پڑھیے بھی اور لکھیے بھی. ما ضبط، ضبط کہتے ہیں زبر زیر لگانا، ضمہ فتح کسرہ لگانا، اعراب لگانا، حرکات. ٹھیک ہے، تو ضبط کا مطلب جو ہوتا ہے، ضبط اواخرہ کا مطلب لفظوں کے اخیر میں زبر زیر پیش، ضمہ فتح کسرہ، اعراب لگائیے. تو ضبط کو یاد رکھیے گا. 2 لفظوں کو یاد رکھیے ابھی آپ. نیکسٹ تمارین کے اندر یہ الفاظ آئیں گے تو یاد ہونا چاہیے ہمیں. تأمل کا مطلب کیا بتایا ہم نے؟ تأمل غور کیجئے، غور کیجئے. اور ضبط کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ زبر زیر پیش لگائیے اخیر میں، ضمہ فتح کسرہ لگائیے، اعراب لگائیے. تو ما ضبط اواخرہ یعنی لفظوں کے اخیر میں اعراب لگائیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں ایک رول ہے چھوٹا سا جو ہم نے آلریڈی بتا دیا ہے. 2 منٹ میں اس کو سمجھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ہم. جب ہم کہتے ہیں محمدن ہے نا، کسی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے محمد، یا محمد. ہم نے رول کیا پڑھا ہوا ہے؟ یا لگا دیتے ہیں ہم ہے نا. کیا لگاتے ہیں ہم؟ یا لگا دیتے ہیں. تو یا حرف ندا ہم نے بتایا تھا. اور جس لفظ پر ہم یہ یا استعمال کر رہے ہیں اس کو منادا کہتے ہیں ہم. تھوڑے الفاظ بھی یاد رکھنا ہے تاکہ آگے چل کے آپ کو جو ہے نا ایک ساتھ بوجھ نہ پڑے الفاظ کا اور گرامر کا ہے نا. تو یا حرف ندا ہے، محمد منادا کہتے ہیں ہم اس کو. ٹھیک ہے، تو منادا کو ہم مرفوع پڑھتے ہیں ہمیشہ، یہ پتہ ہے ہمیں. یا محمد ہو، یا حامد ہو، یا استاد ہو، اور تنوین نہیں پڑھی جاتی اس پر. یا استاذن نہیں کہہ سکتے، یا حامدن نہیں کہہ سکتے، یا محمدن نہیں ہے نا. یا محمد ہو تو رفع پڑھیں گے اور تنوین کے بغیر. تو یا محمد ہو یا حامد ہو. ایک دوسرا رول اس کے اندر ہے، نمبر 2 پر دیکھیے گا. اب چھوٹا سا رول یہ ہے کہ ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں یا محمد ہو یا حامد ہو، لیکن جو منادا اگر مضاف بن کر آتا ہے، منادا اگر مضاف کی شکل میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جس لفظ پر ہم حرف ندا استعمال کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ لفظ مضاف بن کر آتا ہے، مضاف کی شکل میں استعمال ہوتا ہے تو وہ منصوب پڑھا جاتا ہے. یہ رول ہے دوسرا. ٹھیک ہے، تو منادا جب مضاف کی شکل میں استعمال ہوتا ہے اس کو منصوب پڑھتے ہیں. اتنا ہی رول ہے بس، خلاص. سمجھ میں آ گئی کہ بات میں نے جو کہا؟ تو ہم کہیں گے اخت حامدین کو ہم یا لگا کر پڑھیں گے تو یا اخت حامدین پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے، اخت حامدین کو یا لگا کر پڑھیں گے ہم حرف ندا. تو کیا پڑھیں گے ہم؟ یا، کیونکہ اخت حامد کی بہن. تو اخت جو لفظ ہے مضاف کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے، اور یا ہاں. تو اب یہ تو حرف ندا، اگر حرف ندا جس لفظ پر داخل ہو رہا ہے یا جس حرف یعنی منادا جب مضاف کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے تو منصوب پڑھا جائے گا. تو اخت کیا ہے؟ منادا ہے کہ نہیں؟
या किस पर या किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, उख्त के साथ, उख्त के साथ, या किस पर दाखिल हुआ है, उख्त पर, और ये मुदाफ है और मुदाफ है, मुनादा है ना। तो जब मुनादा जब मुदाफ होगा तो मंसूब पढ़ा जाता है उसको, तो या उख्त हामिदीन कहेंगे या उख्त हामिदीन नहीं कहेंगे। अब्दुल्लाह एक दूसरी मिसाल दी उन्होंने, अब्दुल्लाह, लेकिन अब्दुल्ला के पहले या लगा देंगे तो या अब्दुल्ला नहीं कहेंगे, या अब्दुल्लाह, क्योंकि अब्द मुदाफ है लफ्ज, अब्द क्या है लफ्ज, मुदाफ है ना। तो अब्द जब लफ्ज मुदाफ हो गया तो मुदाफ को हम पढ़ते हैं मंसूब, मुनादा, जब है ना, मुनादा है ये, या हरफ निदा और अब्द मुदाफ, अब्द क्या है, मुनादा है, मुनादा, और या हरफ निदा है और अब्द क्या है, मुनादा, मुनादा। और मुनादा जब मुदाफ की शक्ल में इस्तेमाल होता है तो मंसूब पढ़ा जाता है, मरफू नहीं पढ़ा जाता, जबकि रूल ये है कि मरफू पढ़ेंगे, जी जी, अगर मुदाफ ना तो मंसूब, मुदाफ रहा तो मंसूब पढ़ेंगे, बस इतना ही रूल है, छोटा सा रूल है, हम पढ़ते पढ़ते इसको समझ लेंगे अच्छी तरह। यानी अगर मुदाफ ना हो तो वो मरफू, मरफू, अदरवाइज मंसूब, अदरवाइज मंसूब, अदरवाइज यानी मुदाफ हो तो मंसूब, मुदाफ तो मंसूब। ठीक है। अब नंबर देखिएगा, नेक्स्ट पेज को देखिए आप, अब इसको पढ़िए, पढ़ के देखिए, मैं पढ़ता हूँ, हाँ पढ़िए, अल्फाज को पढ़िए, या के साथ में सारे अल्फाज। या अलीयू, अब या अली यो पढ़ेंगे, वेरी गुड, या अब्बासु, या अब्बास, बिल्कुल सही, या रजुलु, वेरी गुड, या बिंतु, वेरी गुड, या शैखु, वेरी गुड, या मरयमु, वेरी गुड। या अब्दुल्लाह, अब यहाँ पर या अब्दुल्ला नहीं कहेंगे, या अब्दुल्लाह, क्या कहेंगे हम, या अब्दुल्लाह, क्योंकि लफ्ज अब्द जो है ना मुदाफ इस्तेमाल हुआ है यहाँ, ठीक है, अब्द मुदाफ, अल्लाह मुदाफ इलैह, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का अल्लाह का बंदा। तो जब लफ्ज मुदाफ होता है तो मंसूब होता है, मुरादा जब मुदाफ होता है तो मंसूब, मंसूब होता है। तो देखिएगा, समझ में आ गई बात। जी अच्छा पढ़िए फिर अब, या अब्दुल्लाह, जी, या अब्दुल्लाह, फिर आगे जी, या बिन्त खालिदिन, जी, या साइक़ सय्यारति, वेरी गुड, या उम्म सईद, या उम्म सादिन, या उम्म सादिन, वेरी गुड, या अब्दुर्रहमान, बिल्कुल सही, या रब्बल काबती, बिल्कुल सही, या इमामल मस्जिद, बिल्कुल सही, या इब्न अब्बासिन, अब्बासी, बिल्कुल सही। और अबू बकर है तो देखिए या अबा बकर पढ़ेंगे, अब इसको वाव को अलिफ में चेंज कर देंगे, रफा जो है ना, वाव यहाँ पर रफा की जगह पर है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जहां पर जो है ना दम्मा फतहा कसरा हरफों की शक्ल में होता है, वाव अलिफ और या की शक्ल में, अबू, अबा, अबी। कुछ अल्फाज ऐसे हैं वली साहब, इब्राहिम साहब, हाँ, जब हम दम्मा फतहा कसरा लगा रहे हैं, रफा हम दम्मा और फतहा, मरफू और मंसूब और मजरूर पढ़ रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं हम, दम्मा फतहा और कसरा, दम्मा फतहा और, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको मरफू पढ़ने के लिए दम्मा नहीं लगाते बल्कि वाव, और मंसूब पढ़ने के लिए फतहा नहीं लगाते बल्कि अलिफ, और मजरूर पढ़ने के लिए हम जेर कसरा नहीं लगाते बल्कि या, वाव अलिफ और या। तो मरफू पढ़ेंगे अबू, मंसूब पढ़ेंगे अबा, और मजरूर पढ़ेंगे अबी, अबू बकरिन, अबा बकरिन, अबी बकरिन। मरफू पढ़ेंगे अबू बकर, यानी या के साथ आएगा तो अबा बकर, हाँ, तो ये बता रहे हैं हम, मरफू की शक्ल में अबू बकर, मंसूब की शक्ल में अबा बकर, मजरूर की शक्ल में अबी बकर, अबी बकर, अबू, अबा, अबी, है ना। जी, ये जो है ना वाव अलिफ और या जो है ना, ये एराब है, इसको हरफी एराब कहते हैं हम। वो जो हम दम्मा फतहा कसरा कह रहे थे उसको हरकती एराब है वो, अच्छा, एराब वो भी है कि नहीं। उन अन इन, हामिदुन हामिदन हामिदिन, हामिदो हामिदा हामिदे, हामिद के आखिर में जो दम्मा फतहा कसरा लगा रहे, हामिदो हामिदा हामिदे, हामिदुन हामिदन हामिदे, दम्मा फतहा कसरा लगा रहे तीनों आखिर में, इसको कहते हैं हरफी हरकती एराब। कौन सा एराब है ये, हरकत है वो, उसमें दम्मा फतहा कसरा की क्या है उसमें हरकत, लेकिन हम यहाँ पर हरकती एराब नहीं है, अबू, अबा, अबी के अंदर हरफी एराब है ये, इसको क्या कहते हैं हम, कौन सा एराब है ये हरफी, हर्फ है, वाव अलिफ और या क्या है ये, हर्फ है ये, तो इसको हम हरफी एराब कहते हैं। तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं लिमिटेड वर्ड्स जिनके अंदर हरकती एराब नहीं आता बल्कि हरफी एराब इस्तेमाल, वो हरफी एराब क्या है, वाव अलिफ और या, दम्मा की जगह पर वाव, फतहा की जगह पर अलिफ, कसरा की जगह पर या इस्तेमाल होता है। तो अबू बकर, अबा बकर, अबी बकर, तो अब अबू बकर को या लगा के पढ़ेंगे तो या अबा बकर पढ़ेंगे हम, क्योंकि अलिफ जो है ना फतहा की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 की एक्सरसाइज को देखिएगा। अब पढ़िए इसको जनाब इब्राहिम, आप पढ़िएगा वली साहब, नंबर 8 की उसको पढ़िए। तअम्मलिल अम्सिला, क्या मतलब है ताम्मलिल अम्सिला का मतलब, अभी बताया था हमने, एग्जांपल्स पर गौर कीजिए, हाँ मिसालों पर गौर कीजिए। सुम्मा अय्यिन, सुम्मा अय्यिन, अय्यिन का मतलब डिफाइन कीजिए, अय्यिन का मतलब मुतअय्यन कीजिए, याद रखिएगा इन लफ्जों को सारा,
इन लफ्जों को याद रखिएगा सारे एग्जाम जितने भी एक्सरसाइज के अंदर जो तमारीन में जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं उनको याद रखिए। सुम्मा अय्यन, फिर मुतअय्यन कीजिए, डिफाइन कीजिए। फीमा यली का मतलब दर्ज झेल, द फॉलोइंग। फीमा यली का मतलब क्या हो रहा है, हमेशा पढ़ रहे हैं हम, बुक 1 में भी पढ़ा हमने, बुक 2 में पढ़ा और बुक 3 में भी यही चलेगा। फीमा यली का मतलब फीमा यली या अल आतिया या अत्ताली, सारा का मतलब होता है द फॉलोइंग, है ना, ठीक है। और चमन दर्ज झेल हम जिसको कहते हैं दर्ज झेल। तो सुम्मा अय्यन फीमा यली, फिर नीचे जो चीजें लिखी गई हैं उनके अंदर मुतय्यन कीजिए। किस चीज को मुतय्यन कीजिए? अय्यन का मतलब डिफाइन कीजिए, मुतय्यन कीजिए। क्या मुतय्यन कीजिए? जमा अल मुअन्नस सालिम व ज़बित आखिरह, ये कह रहे हैं कि जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। ये देखिए कि जमा 2 तरह की होती है वली साहब और इब्राहिम साहब। जमा के अल्फाज हम कहते हैं, किताबुन की जमा क्या है? कुतुबुन। किताबुन की जमा कलमुन की जमा अकलामुन, ठीक है। तो जो हम ये कह रहे हैं कि किताब की जमा कुतुबुन, कलमुन की जमा अकलामुन, और इसी तरह बहुत सारे अल्फाज कुतुबुन, अकलामुन, है ना, इस तरह। तो इनको जमा मुकस्सर कहा जाता है। जमा है ये, लेकिन क्या है जमा, इनका नाम क्या है? जमा मुकस्सर, ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट्स की जमा है, ब्रोकन प्लूरल कहते हैं इसको हम, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि तालिबुन की जमा क्या कह रहे हैं हम? तुल्लाबुन, ये भी जमा मुकस्सर है ना, ये भी क्या है? जमा मुकस्सर, ठीक है। लेकिन कुछ जमा ऐसी आती है कि जिनके आखिर में जो है ना, ये भी समझ में आ गई की बात। किताबुन की जमा कुतुबुन, कलमुन की जमा अकलामुन, तालिबुन की जमा तुल्लाबुन, बैतुन की जमा बुयूतुन, मस्जिदुन की जमा मसाजिद, किसी भी चीज, है ना, ये सारी जमा क्या है? जमा मुकस्सर, ब्रोकन प्लूरल कहते हैं इसको। अब देखिएगा दूसरी जमा, मुस्लिमुन की जमा क्या आती है? मुस्लिमून। मुहद्दिसुन की जमा क्या आती है? देखिएगा। और ये मरफू मरफू की हालत में मुहद्दिसून, और मंसूब और मजरूर मुहद्दिसीन। मुस्लिमून, मुस्लिमीन, 2 शक्ल में जमा पढ़ेंगे हम। रफा, नसब और जर 3 हालतें हैं एराब की। एराब की कितनी हालतें हैं? कम से कम ये याद रखिए, एराब की जो है ना बुनियादी जो हालतें हैं, रफा, नसब, जर, मरफू, मंसूब, मजरूर। तो मरफू की शक्ल में पढ़ेंगे मुस्लिमून, और नसब और जर दोनों शक्ल में पढ़ेंगे मुस्लिमीन, मुस्लिमीन। ये याद हो गया? ये समझ में आ गई इब्राहिम साहब? इस जमा का नाम है जमा सालिम। इस जमा का नाम क्या है? जमा सालिम। जो हमने पहले कहा था, किताब की जमा कुतुब, कलम की जमा अकलाम, तालिब की जमा तुल्लाब, मस्जिद की जमा मसाजिद। तो ये कुतुबुन, अकलामुन, मसाजिद व तुल्लाबुन, ये सब क्या है? जमा मुकस्सर। इनका नाम क्या है? लेकिन अगर जमा के अंदर वाव, वून, ये यीन आता है तो वो जमा सालिम बन जाता है, वो जमा सालिम उसको जमा सालिम कहते हैं हम। इससे मुझे चीज समझ रही है कि जमा मुकस्सर में हमेशा बीच में चीजें आती हैं, अलिफ या, बस उसका नाम याद रखिए फिलहाल। अच्छा, और इसमें आखिरी बस नाम याद रखिए कि उस टाइप की जो जमा है जो मुकस्सर है। ये जो जिस जमा के अंदर वून, यीन आ जा रहा है वो जमा सालिम है। बस इतना ही याद रखिएगा। मुहद्दिस के जमा मुहद्दिसून, मुहद्दिसीन। काफिरून की जमा काफिरून, काफिरीन। मुस्लिमून की जमा मुस्लिमून, मुस्लिमीन। तो इसको क्या कह रहे हैं हम? जमा सालिम। अच्छा, मुस्लिमतुन की जमा क्या आती है? जी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन। मुहद्दिसतुन की जमा जी। काफिरतुन की जमा वेरी गुड। तो मरफू की हालत में काफिरातुन, और मंसूब और मजरूर की शक्ल में काफिरातिन, काफिरातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। मरफू की हालत में मुहद्दिसातुन, मंसूब और मजरूर की शक्ल में मुहद्दिसातिन, मुहद्दिसातिन, ठीक है। तो ये जो जमा है ये भी जमा सालिम, ये भी जमा सालिम। इब्राहिम साहब, ये भी जमा सालिम, इसको भी जमा सालिम कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जमा, ये जो मुस्लिमून, मुस्लिमीन मुज़क्कर की हालत में, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, और मुअन्नस की हालत में मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, ये दोनों जो है ना, मुस्लिमून और मुस्लिमात, मुहद्दिसून और मुहद्दिसात, काफिरून और काफिरात, ये दोनों जमा सालिम है। एक जमा सालिम मुज़क्कर, एक जमा सालिम मुअन्नस। समझ में आ गई की बात इब्राहिम साहब? मुस्लिमून जमा सालिम मुज़क्कर। इब्राहिम साहब,
جی मुस्लिमून मुस्लिमीन कौन सी जमा है? जमा सालिम मुदक्कर, जमा सालिम, लेकिन मुदक्कर जमा सालिम मुदक्कर, मुदक्कर। मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, मुमिनातुन मुमिनातिन मुमिनातिन, काफिरातुन काफिरातिन काफिरातिन, मुहद्दिसातुन मुहद्दिसातिन। ये कौन सी जमा है? ये पूरी ये भी जमा सालिम है, सालिम मुअन्नस, लेकिन इसको जमा सालिम मुअन्नस कहेंगे क्योंकि मुअन्नस है ये। जी जी वो मुदक्कर है इसलिए उसको मुदक्कर कहेंगे, लेकिन है दोनों जमा सालिम, है दो जमा सालिम, लेकिन मुअन्नस में मुफ्ती मुज़क्कर एक मुदक्कर एक मुअन्नस है। बस ठीक है। समझ में आगे की बात? जी जी सैयारा तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस लफ्ज जमा की शक्ल में अगर वून या यीन आता है मुजक्कर की शक्ल में, वून और यीन, और मुअन्नस की शक्ल में आतुन और आतिन, तो ये सारी जमा सालिम होती है, जबरदस्त। इनको जमा सालिम कहते हैं हम। बात समझ में आ गई वली साहब? जी मैंने क्या कहा? जमा सालिम कौन सी होती है? जमा सालिम जिनके आगे या वो अल्फाज जमा के वो अल्फाज जिनके आखिर जिनकी जमा जो है ना वून और यीन की शक्ल में आती है, या आतीन या या जमा मुअन्नस की शक्ल में आतुन आतिन, अलिफ और ता आती है, आत आत आत, तालिबात मोमिनात काफिरात मुहद्दिसात। मुहद्दिसात। तो जिस मुअन्नस की शक्ल में अलिफ और ता अलिफ और ता अलिफ और ता, और मुदक्कर की शक्ल में वून यीन, तो ये दोनों जमा क्या है? सालिम। दोनों जमा सालिम। एक जमा सालिम मुदक्कर, वून यीन जो है ना जमा सालिम, मुज़क्कर और आतुन आतिन आतिन जमा सालिम मुअन्नस। मुअन्नस, हाँ। तो सय्यारातुन कौन सी जमा है जनाब? सय्यारात सय्यारात मुअन्नस। जमा मुअन्नस सालिम, हाँ जमा सालिम मुअन्नस है ये। जिस लफ्ज जमा के वो अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ और ता आ रही है, आत आत आत, सय्यारात, तालिबात, मोमिनात, तो जमा सालिम है ये मुअन्नस। क्या कह रहे हैं इसको? मुअन्नस, जमा सालिम जमा सालिम मुअन्नस, इसको कह रहे हैं हम जमा सालिम मुअन्नस। मुअन्नस। तो हम देखिएगा वाहिद की शक्ल में हम कह रहे हैं राई तो सय्यारतन, राई तो सय्यारतन। सय्यारतन, मैंने गाड़ी देखी तो क्या कहेंगे हम जनाब? रायत सय्यारतन। राई तो सय्यारतन, लेकिन मैंने बहुत कई गाड़ियां देखी तो कहेंगे राई तो सय्यारातिन, सय्यारातन नहीं कहेंगे हम। रायत सय्यारातिन। अब वो देखिएगा मंसूब में भी जो है ना कसरा लगाते हैं जमा सालिम के अंदर। इस पर सय्यारतन की जमा सय्यारातन नहीं पढ़ेंगे। सय्यारातिन। मोमिनातुन रफा की हालत में मोमिनातुन, नसब की हालत में मोमिनातन नहीं। मुमिनातिन। नसब में भी मोमिनातिन और मरफू में मंसूब में भी मोमिनातिन और मजरूर में भी मोमिनातिन। हालांकि हम मंसूब में क्या पढ़ते हैं? अन। अन। मंसूब में क्या पढ़ते हैं? अन। कोतुबुन कोतुबन कोतुबिन। हाँ जनाब इब्राहिम साहब, जी मरफू पढ़ रहे कोतुबुन, मंसूब कुतुबन, कुतुबन। कुतुबिन, हाँ तालिबुन की जमा हम मरफू पढ़ रहे तुल्लाबुन, और मंसूब पढ़ेंगे हम तुल्लाबन, हाँ जनाब तुल्लाबन, और मजरूर पढ़ेंगे हम तुल्लाबिन। वेरी गुड। तुल्लाबिन, तो हम मरफू पढ़ रहे हैं तुल्लाबुन जमा, और मंसूब पढ़े तुल्लाबन, और मजरूर पढ़े तुल्लाबिन, ये पता है हमें। लेकिन जमा सालिम जो मुअन्नस है ना, जमा सालिम मुअन्नस का रूल क्या है कि चाहे मरफू में तो उन पढ़ेंगे हम, मुमिनातुन मुस्लिमातुन, ठीक है, तबीबातुन, मरफू में तो हम उन पढ़ेंगे, लेकिन मंसूब और मजरूर दोनों में इन पढ़ेंगे। मंसूब में भी मुमिनातिन और मजरूर में भी मुमिनातिन कसरा पढ़ेंगे, मोमिनातन नहीं पढ़ेंगे मरफू मंसूब में। सही है। तो राई तो सय्यारतन, मैंने गाड़ी तो कहेंगे राई तो सय्यारतन, ये अपनी जगह पे सही है नंबर 1, लेकिन राई तो सय्यारातिन बोलेंगे, अब राई तो सय्यारातन नहीं बोलेंगे अब हम। क्यों है? क्यों? ये जमा सालिम, और जमा सालिम जो है ना मंसूब जो है ना कसरे के साथ आता है। जमा सालिम मुअन्नस मंसूब की नसब की हालत में भी जो है ना कसरे के साथ इस्तेमाल होता है। ये रूल समझ में आ गया आपको वली साहब? यानी और मजरूर में तो होता ही है, मजरूर में तो जो है ना कसरे के साथ इस्तेमाल होता ही है, ये तो पता है आपको। मंसूब में भी कसरा के साथ इस्तेमाल होती है जमा सालिम, लेकिन मदमूम में बस मरफू में तो आएगा, मरफू में तो दम्मा आएगा, मुमिनातुन काफिरातुन मुस्लिमातुन, लेकिन मंसूब में मुमिनातिन काफिरातिन मुस्लिमातिन तबीबातिन, और मजरूर में तो आता ही है कसरा, वो बताने की जरूरत नहीं आपको। तो मंसूब में कंफ्यूजन होता है लोगों को,
तो रअयतु सय्यारातन नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे? रअयतु सय्यारातिन। अच्छा। नंबर 2 सअलतिल मुदीरतु तालिबता। सअलतिल मुदीरतु तालिबता। क्या नंबर 2 का जुमला बताइए वली साहब, तर्जुमा बताइए मुझे। मुदीरा ने तालिबा से सवाल किया। जी, प्रिंसिपल ने, फीमेल लेडी प्रिंसिपल ने तालिबा से सवाल किया, लेकिन जमा की शक्ल में कहेंगे सअलतिल मुदीरतु अत्तालिबाती। सअलत का मफूल भी है कि नहीं? सअला फेल है जी, फेल। अलमुदीरा फाइल है, सअलत फेल है, जी, अल्लाह अलमुदीरा फाइल है उसका। और मफूल कौन सा है? मफूल भी कौन सा है उसका? मफूल कौन सा है? तालिबात। मफूल मंसूब होता है, ये पता है ना हमें? तालिबात मफूल है कि नहीं उसका? मफूल भी है उसका। और ये फतहा की ओर से आ गया। लेकिन ना हमने रूल क्या पढ़ा है? रूल तो यही है कि मफूल मंसूब होता है। जी, मफूल भी क्या होता है? मंसूब होता है। तो यहाँ पर ये करेंगे मंसूब नहीं है, मजरूर है। लेकिन है ये इनवर्डली जो है ना ये मंसूब है, आउटवर्डली जो है ना ये मजरूर दिख रहा है। ये इफेक्ट हो गया इसका। जी, तो इनवर्डली ये मंसूब ही है। ये अच्छा। ये नसब सालिम मजरूर भी मंसूब भी मजरूर की तरह पढ़ा जाएगा, कसरे के साथ पढ़ा जाएगा। हाँ, मंसूब भी जो है ना कसरे के साथ पढ़ा जाता है। इसका मतलब उसको कहेंगे हम कि ये मंसूब है लेकिन कसरा के साथ इस्तेमाल होता है। इनवर्डली ये जो है ना ये मंसूब है, लेकिन आउटवर्डली ये मजरूर है। तो हम इसको कहेंगे हालत नसब में है। क्या कहेंगे इसको हम? हालत तो नसब की है इसकी, लेकिन ऊपर से लग रहा है हमको जो है ना जेर, कसरा लग रहा है हमको, लेकिन असल हालत क्या है इसकी? मंसूब की है, क्योंकि मफूल है, वो मफूल मंसूब होता है। तो अब हमें ये नहीं कहना है कि सअलतिल मुदीरतु अत्तालिबाता नहीं कहना होगा हमें, अत्तालिबाती। मफूल जमा सालिम जो है ना मंसूब भी होगा तो कसरा के साथ इस्तेमाल होगा। ये रूल समझ में आ गया? यहाँ पे तालिबाती इसलिए है क्योंकि तनवीन नहीं थी पीछे, तालिबातन नहीं था। हाँ, तनवीन हो या एक, चाहे एक हरकत हो या दो हरकत हो, ओके, लेकिन आएगा उसमें कसरा ही। अच्छा, लेकिन चाहे एक जेर हो या दो जेर हो। असल में जैसे पीछे था सयारतन, इसलिए सयारातिन। हाँ, तो चाहे एक जेर हो या दो जेर हो, लेकिन आएगा जेर ही, कसरा ही। अच्छा, लेकिन वो कसरे में तनवीन हो सकती है या बगैर तनवीन? तनवीन भी आ सकती है, बगैर तनवीन की भी आ सकता है, लेकिन कसरा ही आएगा। अच्छा, ऊपर दो कसरा है, नीचे एक कसरा है, जी, लेकिन कसरा है दोनों में। जमा सालिम जो है ना कसरा, जमा सालिम मुअन्नस जब मंसूब होगा तो वो कसरा के साथ इस्तेमाल होगा। यानी इसमें एक वो सिंगल अलिफ लाम होने की वजह से एक है ना। अच्छा, अलिफ लाम के साथ तनवीन नहीं आती ना। अच्छा, ये अलिफ लाम के ऊपर जो है सय्यारात में अलिफ लाम ना होने की वजह से तनवीन आई हुई है ना। अलिफ लाम के साथ तनवीन इस्तेमाल नहीं होती है। ये इस्तेमाल समझ में आ गई? अच्छा, तो अच्छा नंबर 3 देखिए, क़राअतुल मजल्ला था, मैंने मैगजीन पढ़ा। क़राअतुल मजल्ला था, मैंने मैगजीन पढ़ा। मजल्लतुन की जमा आती है मजल्लात। देखिए अलिफ और ता, मोमिनात, काफिरात, मुस्लिमात, मजल्लात, तालिबात, सय्यारात, सारी एक ही वजन है, सारा वजन एक ही है ना। जमा सालिम का है ये वजन कौन सा है? जमा सालिम मुअन्नस का। और जमा सालिम मुअन्नस का रूल ये है कि मंसूब जो है ना वो कसरा के साथ पढ़ा जाता है। जमा सालिम मुअन्नस मंसूब जो है ना कसरे के साथ इस्तेमाल होता है हमेशा, है ना। मंसूब जो है ना फतह के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। तो अल मजल्लाता नहीं कहेंगे, क़राअतुल मजल्लाता नहीं कहेंगे। पहले वाहिद की शक्ल में कह रहे हैं क़राअतुल मजल्लता, वाहिद की शक्ल में क्या कह रहे हैं हम? क़राअतुल मजल्लत। लेकिन जमा की शक्ल में मजल्लात हो गया, जमा सालिम मुअन्नस, जमा सालिम। तो अब हम क़राअतुल मजल्लाता नहीं बोलेंगे, क़राअतुल मजल्लाती। लेकिन है ये मंसूब, अंदर से ये मंसूब है, इनवर्डली ये मंसूब है, आउटवर्डली बाहर से ऊपर से जो है ना ये आपको जो है ना मजरूर दिख रहा है, ये लिबादा उड़ा ऊपर से, लेकिन अंदर से हकीकत में ये जो है ना मंसूब है ये। तो हम तो नसब की हालत में है ये। क्या कह रहे हैं हम इसको? हम नसब की हालत में है वली साहब, ठीक है। लेकिन ऊपर से भले आपको लग रहा हो कसरा, तो मंसूब कसरा के साथ इस्तेमाल होता है जमा सालिम। इतने ही रूल है ये। अब नंबर 1, खलक़ल्लाहु शम्स वल क़मरा वन नुजूम वल बे। आप पूरा पढ़िए, आप वली साहब पूरा जुमला पढ़िए, नंबर 1 2 3 4। खलक़ल्लाहु शम्स वल क़मरा वन नुजूम वल बिहार वल अर्द वस समावात। अच्छा, अब वो समावात पर क्या इराब लगाएंगे? आप आखिर में ता पर लगाइए जबर जेर पेश। वो समावाता क्यों पढ़ेंगे? आपने रूल क्या पढ़ा? हाँ, अब ये रूल आपको पढ़ना। अब वो जो रूल पढ़ लिया उसको अप्लाई करना। अब यही रूल है ये जमा सालिम मुअन्नस है, समावात जमा मुअन्नस सालिम है। समावात जमा सालिम मुअन्नस है। आत आत आत, अल के आती। हाँ,
تو چاہے ال ہو یا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جمع سالم مؤنث ہے کہ نہیں ہے؟ آت الف اور تا. سیارات، مجلات، مومنات، سماوات جمع سالم مؤنث ہے یہ. تو جمع سالم مؤنث منصوب کی حالت میں بھی کسرہ کے ساتھ. جمع سالم مؤنث منصوب کی حالت میں کسرہ کے ساتھ استعمال ہوگا. تو یہ منصوب ہے لیکن کسرہ کے ساتھ استعمال ہوگا اس کو. وہ تو ہو گئی مجرور میں تو کسرہ آنا ہی آنا ہے اس کو. اس میں کوئی تو مسئلہ ہی نہیں، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. ہمیں ڈاؤٹ کہاں ہو رہا منصوب میں؟ کیونکہ منصوب میں جو ہے نا فتح آنا چاہیے نا، زبر آنا چاہیے نا. منصوب میں کیا آنا چاہیے؟ زبر آنا چاہیے. لیکن منصوب ہونے کے باوجود بھی یہاں پر زبر نہیں ہے بلکہ جو ہے نا کسرہ ہے، فتح نہیں ہے کسرہ ہے. کیونکہ رول یہی ہے. رول کیا ہے؟ جمع سالم مؤنث منصوب بھی ہو تو کسرہ کے ساتھ استعمال ہوگا. تو دیکھیے سارا پڑھ رہے ہیں ہم. خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والبحار والارض، سارا منصوب پڑھ رہے ہیں ہم. کیوں منصوب پڑھ رہے ہیں ابراہیم صاحب؟ خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والبحار والارض، سارا منصوب کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ سب پر فتح کیوں لگا رہے ہیں؟ الشمس اور القمر اور النجوم اور البحار اور سارے وہ ہے خلق ورب ہے اور اس کا جی مفعول بھی ہے، اس کا مفعول بھی ہے. جی خلق فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اور خلق کا مفعول ہے. یہ سارا شمس قمر نجوم بحار ارض یہ سارے اس کے کیا ہے؟ اس کے مفعول ہیں. یہ مفعول بھی صحیح لفظ ہے اس کے لیے. مفعول ہم شروع میں استعمال کر رہے تھے تو یہ مفعول بھی ہے. تو سارا منصوب ہے یہ اسی وجہ سے. الشمس والقمر سارا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یہ. تو السماوات نہیں کہیں گے اب یہاں، حالانکہ یہ بھی مفعول ہے لیکن یہ جمع سالم مؤنث ہے نہیں. اور جمع سالم مؤنث منصوب ہو تب بھی کسرے کے ساتھ استعمال ہوتا. تو بس سماواتی کہیں گے اب یہاں پر ہے منصوب لیکن کسرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جمع سالم مؤنث. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو نمبر 2 پر چلتے ہیں ہم. پڑھیے. سأل الأب والأبناء. سأل الأب الأبناء. سأل الأب الأبناء والبنات. ہاں ابراہیم صاحب کیا پڑھائے؟ الابناء والبنات. ہاں کیا ترجمہ کیجیے پہلے مجھے بتائیے. سوال کیا ابو اور اس نے سوال کیا. کس نے سوال کیا؟ ابو اور ابل ابنا. ہاں پورے جملے کا ترجمہ کر کے دکھائیے مجھے. سأل الاب الابناء والبنات، اس کا ترجمہ کر کے دکھائیے مجھے پورے جملے کا. سأل الاب الابناء والبنات مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جملے کا؟ آپ کو بتائیے جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. آپ کے مائنڈ میں کیا ہے وہ بولیے مجھے پہلے. آپ کے مائنڈ میں جو ہے بولیے، نو پرابلم. بیٹے نے کہا ابو نے سوال کیا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے. ہاں ولی صاحب کیا ترجمہ ہے جملے کا؟ آپ بتائیے گا ایک مرتبہ. والد نے سوال کیا بیٹوں اور بیٹیوں سے. بالکل صحیح. والد نے سوال کیا. سأل الاب والد نے سوال کیا، والد نے پوچھا. سأل یسأل کا مطلب پوچھنا. والد نے پوچھا. کس سے پوچھا؟ الابناء والبنات. الابناء والبنات والد نے پوچھا. ہاں الابناء والبنات. اب سالہ کا مفعول ہے الابناء اور سالہ کا فاعل کون ہے؟ الاب. والد نے پوچھا. سأل الاب. سالہ کا فاعل کون ہے جملے میں؟ فاعل ہے الاب. اور ہاں سالہ کا فاعل، سالہ جو فعل ہے اس کا فاعل ہے الاب اور اس کا مفعول کون ہے؟ الابناء والبنات. الابناء اور بنات. تو مفعول منصوب ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی. تو اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں الابناء. اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں الابناء. اور اب ہم والبنات نہیں پڑھیں گے، اب ہم یہاں کیا پڑھیں گے؟ والبناتی. کیوں یہاں پر پڑھ رہے الابناء اور یہاں پڑھ رہے البناتی؟ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسا؟ البناتی البناتا کیوں نہیں پڑھ رہے ہم؟ جمع سالم مؤنث ہے یہ. البنات جو لفظ کیا ہے؟ جمع سالم مؤنث. اور جمع سالم مؤنث کا رول کیا ہے اعراب میں؟ کہ منصوب کی شکل منصوب ہونے کے باوجود اس کو کسرہ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. حالانکہ رول یہ ہے کہ منصوب جو ہے نا فتح کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. رول کیا ہے؟ منصوب کیا ہوتا ہے؟ فتح کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اصل جو ہے اس کا جو ہے نا منصوب جو ہے نا فتح کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ جمع سالم مؤنث جو ہے نا منصوب ہونے کے باوجود کسرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے.
اس کا مطلب یہ کہ اوپر سے کسرہ ہے اندر سے فتحہ ہے. اس کو کہیں گے ہم نصب کی حالت میں ہے. یہ حالت اس کی نصب کی ہے, لیکن حالت نصب کی ہے, اس کی اسٹیٹس اس کا جو ہے نا نصب کا ہے, لیکن اوپر سے اس کو زیر لگایا گیا ہے. ورنہ ایکچولی وہ نصب کی حالت میں ہی ہے, وہ انورڈلی جو ہے نا, انورڈلی جو ہے نا منصوب ہے وہ. تو اگر میرے سے کوئی سوال پوچھتے ہیں ولید یہ کس حالت میں ہے, آپ کے حالت نصب میں ہے. اچھا حالت نصب میں ہے, اور جمع سالم حالت نصب میں کثرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالت جر میں نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات میں نے جو کہا؟ تو جمع سالم مؤنث جو ہے نا حالت نصب میں حالت نصب ہے, تو نصب ہی نہیں ہے, تو مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے نا. جی لیکن وہ کیونکہ جمع سالم ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتے ہوئے بھی کسرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, لیکن ہے حالت اس کے منصوب کی, منصوب ہی ہے وہ. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ حالت نصب, منصوب ہی ہے وہ, نصب کی حالت میں ہے وہ, حالت نصب نہیں ہے وہ. لیکن جمع سالم جو ہے نا حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ چلتا ہے, یعنی کسرہ لبادہ لیتا ہے. ریئل میں وہ جو ہے نا منصوب ہے. جمع سالم مؤنث کی وجہ جی جی, تو انورڈلی منصوب ہے وہ. انورڈلی کیا ہے؟ منصوب. آؤٹ ورڈلی کسرہ کے ساتھ ہے وہ. آؤٹ ورڈلی مجرور دکھ رہا ہے آپ کو, مجرور نہیں ہے, منصوب ہے وہ. تو ہم مجرور نہیں کہیں گے اس کو, منصوب کہیں گے ہم. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ منصوب. حالت نصب میں کہیں گے اس کو ہم, حالت اس کے نصب کی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا, اب نمبر 3 کا جملہ پڑھیے, پھٹ پھٹ آگے بڑھتے. اب ہم چلیے تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں اس کو. نمبر 3 کا جملہ پڑھیے ولی صاحب. نمبر 3 میں جی کتبت هذه الكلمات. ہاں, ترجمہ بتائیے مجھے. کتبت هذه الكلمات, کتبت میں نے لکھا, هذه الكلمات ان الفاظوں کو. ٹھیک ہے, ان لفظوں کو میں نے لکھا. تو دیکھیے کتبہ جو فعل ہے اس کا فاعل ہے تو. کتبہ جو فعل ہے ولی صاحب, ابراہیم صاحب, اس کا فاعل ہے تو. کتبت هذه الكلمات, اس کے اندر فاعل کون ہے, مفعول کون ہے؟ اس کے اندر فاعل تو ہے. چلیے هذه اس کا مفعول اور الکلمات اس سے بدل ہے, اس اعراب میں وہ اعراب کے ساتھ چل رہا ہے. اصل مفعول ہے اس کا هذه. کتب فعل تو فاعل هذه اس کا مفعول بھی, اور الکلمات جو ہے نا اسی کے ساتھ اعراب لیے گئے بدل کہتے ہیں. اس کو بعد میں سمجھیں گے, یہ سب بک 3 میں آپ اس میں مفعول بھی هذه الكلمات ہے. ہاں, دونوں سمجھ لیجیے کہ پورا مفعول ہے اس کا, سمجھ. ٹھیک ہے, اصل میں مفعول ہے هذه اور الکلمات جو اسی سے اعراب لیے گئے بدل ہونے کی وجہ سے. لیکن یہ بک 3 کے اندر ساری ڈیٹیل پڑھیں گے آپ. پورا جملہ پڑھیے, هذه الکلمات سمجھیے کہ منصوب ہے. اچھا, الکلمات ہی پڑھ رہے ہیں اب ہم, الکلمات نہیں پڑھیں گے اب ہم اس کو. منصوب مفعول منصوب ہوتا تو هذه الکلمات ہونا چاہیے نا, لیکن هذه الکلمات ہی پڑھ رہے ہیں ہم. کیوں؟ یعنی اس کے یہ جمع سالم, اصل میں اس کے اصلی حالت نصب ہے, لیکن کسرہ سے لبادہ ہو رہا ہے. ہاں, جمع سالم ہونے, جمع سالم منصوب جو ہے نا کسرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. بس اتنا ہی بولیے, جمع سالم منصوب کسرہ, ہاں حالانکہ منصوب ہے یہ. کتبہ کا مفعول ہے کہ نہیں الکلمات؟ کتبہ جو فعل ہے اس کا مفعول ہے کہ نہیں کلمات؟ ہاں, منصوب جو ہے نا کسرہ کے ساتھ. جمع سالم جب منصوب ہوتا ہے تو وہ کسرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ, کبھی بھی زبر نہیں آتا ہے, فتح نہیں آتا اس پر. تو کتبت هذه الکلمات نہیں کہیں گے آپ, کیا کہیں گے؟ کتبت هذه الکلمات, کتبت هذه الکلمات. ہاں, تو کسرہ لگانے سے یہ نہیں کہیں کہ مجرور ہے. صحیح, اصل میں آپ کیا کہیں گے؟ منصوب ہے کہیں گے اس کو, مجرور نہیں کہیں گے اس کو ہم. جمع سالم مؤنث کی وجہ سے, ہاں, جمع سالم ہے چونکہ وہ مؤنث, تو منصوب بھی جو ہے نا وہ کسرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مجرور تو ہوتا ہی ہے, ہمیں معلوم ہے, لیکن منصوب بھی جو ہے نا کسرہ کے ساتھ چلتا ہے. بس اتنا ہی یاد رکھنا. نمبر 4 کا جملہ پڑھیے بھائی ابراہیم صاحب آپ. اطباء کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, رأیت الاطباء والطبیبات. رأى جو فعل ہے اس کا مفعول ہے, تو اس کا فاعل ہے, مفعول ہے تو منصوب ہی ہوگا. ہاں, طبیبات سالم, یہ بھی منصوب, سالم مؤنث ہونے کی وجہ سے یہ بھی زیر پڑھ رہے ہیں. ہاں, تو رأى جو فعل ہے, جی جی, رأى جو فعل ہے تو اس کا فاعل ہے. رأى جو فعل ہے اس کا فاعل کون ہے؟ تو. میں نے دیکھا, رأى فعل تو فاعل میں نے دیکھا. اب مفعول کون ہے رأى کا؟ الاطباء والطبیبات. الاطباء تو ہم پڑھ رہے ہیں جی, تو رأیت الاطباء, تو اطباء پڑھنا صحیح ہے, لیکن وہ طبیبات نہیں پڑھ سکتے ہم, وہ طبیباتی. ہاں, منصوب ہی ہے وہ بھی, لیکن جمع سالم منصوب ہے وہ. جمع سالم منصوب کسرہ کے ساتھ چلتا ہے. جمع سالم مؤنث منصوب ہونے کی شکل میں کسرہ ہی کے ساتھ چلتا ہے, وہ فتحہ کے ساتھ نہیں چلتا. فتح کے ساتھ جمع میں
मुअन्नस में तो चलता ही नहीं, जमा सालिम मुअन्नस में चलना ही नहीं है, कसरा सिर्फ कसरा के कसरा के साथ चलेगा। जर में तो मजरूर में तो चलेगा कसरा, मंसूब में भी कसरा, वही बता रहे हैं हम। साथ। लतीबा अपनी जगह सही है, राइतु लतीबा वो सही है अपनी जगह पर। इसमें मफूल भी लतीफा दोनों मफूल भी है ना रा का। जी। मैंने डॉक्टरों को देखा और फीमेल और मेल डॉक्टरों को देखा मैंने, मेल और फीमेल डॉक्टर। नंबर 5 के जुमला पढ़ी वली साहब। गसल अलवलदु सय्यारती। अब सैयारते क्यों पढ़ रहे हैं आप, जमा सालिम में कि ये? जी जमा नहीं सैयारा जो लफ्ज जमा सालिम में नहीं, जमा है कि वाहिद है, ये बताइए मुझे। ये तो वाहिद है। तो क्या पढ़ना चाहिए आपको? गसल अलवलदु सय्याराती। नहीं बस नहीं, ये एराब को आप जो है ना लफ्ज को चेंज मत कीजिए, जो लफ्ज है वही पढ़िए आप, सिर्फ एराब पढ़िए उसका, जमा मत बनाइए उसकी। आप जो लफ्ज है उसको वही पढ़िए, लेकिन एराब पढ़िए उसका। सैयारतो सैयारता सैयारते। गसल अलवलदु सय्यारता। अच्छा इब्राहिम साहब सुन रहे हैं? अच्छा गसल अलवलदु अस्सय्यारता, ये बिल्कुल सही पढ़ा आपने। गसल अलवलदु सय्यारता चूंकि वाहिद है, अगर जमा होता तो अस्सय्याराते पढ़ते, तो वाहिद है तो उसका एक्चुअल एराब मफूल का जो है वो आपने पढ़ लिया बिल्कुल सही। उनका म्यूट है जी उनका म्यूट है तो अच्छा तो समझ में आ गई बात। इब्राहिम साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? आपका म्यूट है, हाँ इनका म्यूट है। अच्छा क्यों? ओ गलती से म्यूट हो गया था शायद, तो मैं बोल रहा था आपको आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो वही, अच्छा देखिएगा। तो नंबर 5 का जुमला पढ़िए बोले इब्राहिम, आपको आवाज आ रही है इब्राहिम साहब? नंबर 5 का जुमला नंबर 5 का जुमला क्या है? नंबर 5 का जुमला पढ़िए आप जरा। सैयारता। अब यहाँ पर क्यों आपने सैयारता पढ़ा, सैयाराते क्यों? सैयारते क्योंकि ये वाहिद है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा उसको, क्योंकि ये वाहिद है, जमा नहीं है। तो वाहिद का अपना एराब जो है ना, वो अपना एक्चुअल जो एराब है वो बाकी रहेगा। फिर अब जो अपनी असल पोजीशन जो डिफॉल्ट एराब है उसका मंसूब का वो फतहा है, मंसूब का हालत नसब मंसूब का एराब क्या है? फतहा है, तो वो अपनी जगह पर बाकी रहेगा। चूंकि जमा नहीं है, वाहिद है, तो गसल अलवलदु अस्सय्यारता पढ़ेंगे हम यहाँ, सैयारते नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जमा नहीं है, वाहिद है, तो वो बिल्कुल सही है। नंबर 6 का जुमला पढ़िए इब्राहिम साहब। अब ये जमा आ गई। नंबर 6 का जुमला पढ़िए। सैयाराती। क्यों अब हम सैयाराते क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि जमा मुअन्नस सालिम है, जमा सालिम मुअन्नस है ये, और जमा सालिम मुअन्नस मंसूब जो है ना कसरा के साथ इस्तेमाल होता है, मंसूब भी कसरा के साथ पढ़ा जाता है। वेरी गुड। नंबर 7 का जुमला आप पढ़िए वली साहब। रियालाती या बुनैया। हाँ अखस्तर रियालाती या बुनैया। अब देखिए रियालात ये जमा सालिम मुअन्नस, तो रियालाती पढ़ेंगे, अखस्तर रियालाता नहीं पढ़ेंगे हम। इवन तो मफूल भी है लेकिन जमा सालिम का रियालात आत सैयारात जमा सालिम का वजन है ये, तो जमा सालिम मंसूब भी कसरा के साथ, तो हम पढ़ेंगे अखस्तर रियालाती या बुनैया, लड़के क्या तुमने रियाल ले लिए? अच्छा नंबर 8 का जुमला पढ़िए इब्राहिम साहब। क्लियर है? रोल क्लियर हो गया इब्राहिम साहब? इब्राहिम साहब रोल क्लियर हो गया सारा? जमा सालिम रूल क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बस अब चूंकि अब आगे बढ़ेंगे तो ये रूल अप्लाई होता रहेगा और इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगा ये। नंबर 8 का जुमला पढ़िए। सअला बिलालुन जुमलाअहू। वेरी गुड। सअला बिलालुन जुमलाअहू, तर्जुमा बताइएगा। सवाल किया बिलाल ने सवाल किया अपने सारे दोस्तों से। हाँ बिलाल ने अपने साथियों से पूछा। साला का मतलब पूछना, साला यसअलु का मतलब क्या होता है? पूछना। साला यसअलु का मतलब क्या होता है? जी कुरान में लफ्ज बहुत इस्तेमाल हुआ है, साला यसअलु, है ना, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, है ना, कुल हिया मवाक़ितु लिन्नास, है ना, ठीक है। तो साला यसअलु का मतलब पूछना। अब पूछना होता है किसी के बारे में पूछना, अन के साथ इस्तेमाल होता है। साला अन, टू आस्क अबाउट समवन, साला के साथ अन इस्तेमाल होता है, किसी के बारे में पूछना। ये अभी लिखे। हाँ तो जैसे हम कहेंगे क्या टीचर ने तुमसे मेरे बारे में पूछा, डिड द टीचर आस्क यू अबाउट मी? क्या टीचर ने तुमसे मेरे बारे में पूछा? तो यहाँ लफ्ज साला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेरे बारे में जो हम कह रहे हैं अबाउट मी, तो अन इस्तेमाल करेंगे हम। क्या इस्तेमाल करेंगे हम? साला अन। तो हम ऐसे पूछेंगे असअलकल मुदर्रिसु अन्नी। कैसे पूछेंगे हम? असअलकल मुदीरु अन्नी।
سألك المدير عني سأل المدرس اسألका المدرس عني, क्या टीचर ने तुमसे पूछा मेरे बारे में. سألك المدرس عني. हाँ, अगर कहना होगा कि टीचर ने तुमसे मेरे बारे में क्या पूछा, देखिएगा जो हम पढ़ रहे हैं ना सिर्फ उसका इस्तेमाल भी सीखना है हमें अभी. जी बिल्कुल. सवाल ऐसा लोग मतलब पूछना, जी किसी के बारे में पूछना, तो अन के साथ इस्तेमाल होता आएगा आगे ये सब. साला का मतलब होता है पूछना किसी के बारे में, अन है ना. टीचर ने तुमसे मेरे बारे में क्या पूछा, कैसे कहेंगे हम, माजा सअलकल मुदीर अन्नी. ماذا شنو نقول नहीं सुनो वो स्पोकन, वो छोड़ दीजिए. तो माजा सअलकल मुदीर अन्नी, टीचर ने तुमसे मेरे बारे में क्या पूछा, तो जुमला क्या बनेगा इब्राहिम वली साहब. ماذا سألك المدرس عني. अन्नी, माजा सअलकल मुदर्रिसु عني. अन्नी, टीचर ने तुमसे मेरे बारे में क्या पूछा. ये सारे जुमले छोटे छोटे लिखिएगा, काम आएंगे बाद में. नंबर 9 का जुमला पढ़िए वली साहब. नंबर 9 का जी, سألت زينب زميلاتها. जमीलातुहा क्यों, زميلاتها क्योंकि ये सिंगुलर है. मिलातिया. زميلات. अच्छा सअला जो फेल है इसका फाइल कहाँ, मफूल कहाँ है इसका, जैनब तो फाइल है इसका. सअलत जो फेल है इसका फाइल जैनब है. जी जैनब ने पूछा, किससे पूछा, तो उसका मफूल कहाँ है, زميلاتها. जमीलात है मफूल. तो जमीलातुहा तो नहीं पढ़ सकते हम, زميلاتها. जमीलातिहा पढ़ेंगे. जमीलातुहा तो मरफू तो हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि मफूल तो मरफू होता ही नहीं कभी भी. मफूल क्या होता है, मंसूब होता है. तो सअलत जैनब जमीलातुहा नहीं कहेंगे, जमीलातिहा. زميلاتها है. हाँ असल में जमीलाता है, लेकिन जमा सालिम होने की वजह से जो है ना कसरा के साथ इस्तेमाल होता है. जमा सालिम, जमा सालिम क्या होता है, मोहन्नस. जमा सालिम मोहन्नस क्या होता है, कसरा के साथ इस्तेमाल होता है. लेकिन इसकी आदत नसब भी रहती है. हाँ हालत नसब में, लेकिन कसरा के साथ इस्तेमाल होता है. मफूल में मफूल मंसूब, हाँ मफूल है तो मंसूब है, तो बस किसी भी रीजन से मंसूब है, तो यह मफूल होने की वजह से मंसूब है वो. तो सअलत ज़ैनब ज़मीलातुहा या ज़मीलातहा नहीं, ज़मीलातिहा. زميلاتها. ज़मीलातुन, तबीबातुन, जमा सालिम मुअन्नस है. जी जी. बिल्कुल सही. नंबर 10 का जुमला पढ़िए इब्राहिम साहब. कराअतुल कुतुब वस्सुहुफ वल सोहफो नहीं, सोहफा. कराअतुल कुतुब वस्सुहुफ वल मुजल्लाती. वेरी गुड. कराअतु, करा का मतलब पढ़ना. अच्छा जुमले का तर्जुमा बताइए पहले मुझे. कराअतुल कुतुब वस्सुहुफ वल मुजल्लाती. मैंने पढ़ा. हाँ मैंने पढ़ा. हाँ मैंने किताब से पढ़ा. हाँ पढ़िए पढ़िए, तर्जुमा कीजिए. और मैगजीन से पढ़ा, और न्यूज़पेपर से पढ़ा, और मैगजीन से पढ़ा. आप तर्जुमा कीजिएगा वली साहब पूरे जुमले का. क़राअतुल कुतुब, मैंने किताबों से पढ़ा. किताबों से नहीं, मैंने किताबें पढ़ी. मैंने आई रेड द बुक्स. क़राअतुल कुतुब, किताब से पढ़ा नहीं, किताबें पढ़ी. मैंने किताबें पढ़ी. हाँ वस्सुहुफ, और लेटर्स पढ़े. नहीं लेटर्स नहीं. सहीफतुन का मतलब न्यूज़पेपर. सहीफतुन की जमा सुहुफ. सहीफतुन की जमा न्यूज़पेपर को कहते हैं. इसके पहले ये लफ्ज़ पढ़ा हमने वाहिद की शक्ल में. सहीफतुन का मतलब क्या होता है इब्राहिम साहब, न्यूज़पेपर. ये लफ्ज़ पढ़ा है हमने. और मजल्लात मैगजीन. तो सहीफतुन की जमा सुहुफ, न्यूज़पेपर कहेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर. अस्सुहुफुल इंग्लिज़िया कहेंगे कि मैं रोजाना अरबी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो हम कहेंगे अना अक़रअु सुहुफ़ल अरबिय्या कुल्ल यौम. मैं हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो क्या कहेंगे, अना अक़रअु सुहुफ़ कुल्ल यौम. अना अक़रअ सुहुफ़ कुल्ल यौम. हाँ मैं हर रोज न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ. अक़रअु सुहुफ़ या अना अक़रअु सुहुफ़ कुल्ल यौम, मैं हर रोज अरबी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. मैं ऑफिस में जाता हूँ तो 3-4 न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ता हूँ ऑनलाइन. जी. तो अना अक़रअु सुहुफ़ल अरबिय्या कुल्ल यौम, मैं हर रोज जो है ना अरबी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. तो हम जुमला क्या कहेंगे उसका, अना अक़रअु सुहुफ़ल अरबिय्या कुल्ल यौम. मैं हर रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो कैसे कहेंगे आप, अना अक़रअु सुहुफ़ कुल्ल यौम. अस्सुहुफ़ल इंग्लिज़िय्या कुल्ल यौम. अना अक़रअु सुहुफ़ल इंग्लिज़िय्या कुल्ल यौम. मैं हर रोज उर्दू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो कैसे कहेंगे, अना अक़रअु सुहुफ़ उर्दिया कुल्ल यौम. हाँ अना अक़रअु सुहुफ़ल उर्दिया कुल्ल यौम. हाँ बड़े इब्राहिम साहब जी. बात समझ में आ रही है सारी कुछ. जी बस ठीक है. तो क़राअतुल कुतुब वस्सुहुफ़ वल मजल्लाती,
تو میں نے پڑھی کی کتابیں. ترجمہ کیسے کریں گے؟ کتابوں سے نہیں بولیں گے ہم. میں نے کتابوں میں سے پڑھا نہیں, میں نے کتابیں پڑھی ہیں اور نیوز پیپر پڑھے اور میگزینس پڑھے. ٹھیک ہے. المجلاتی ہم مجرور, اب یہاں پر جو ہے نا کسرہ کے ساتھ پڑھے چونکہ جمع سالم ہے. ادروائز کتب و صحف اپنی جگہ بالکل جو ہے نا فتحہ کے ساتھ صحیح ہے. اچھا نمبر 11 کا جملہ پڑھیے جناب. رأيت إخوة حامد وأخواته. اخواته نہیں, اخواته. أخواته ہاں یہ آپ نے بالکل صحیح پڑھا, تھوڑا سا بعد میں جو ہے نا پاؤں آپ کا لچک گیا. اچھا تو رأیت اخوت حامد و اخواته, میں نے حامد کے بھائیوں کو دیکھا اور اس کی بہنوں کو دیکھا. رأیت اخوت حامد و اخواته, اخواته نے اخواته جی, تو میں نے حامد کے بھائیوں اور اس کی بہنوں کو دیکھا. ٹھیک ہے. اخوات جمع سالم مؤنث, اخوات جمع سالم مؤنث, تو اس لیے اخواتی ہی, اخواتہ نہیں کہیں گے ہم, اخواتی ہی. نمبر 12 کا جملہ پڑھیے ولی صاحب آپ. قرأنا هذه الصفحات. ویری گڈ. قرأنا هذه الصفحات, صحیح پڑھا ہے ابراہیم صاحب ولی صاحب نے. قرآن هذه الصفحات. ویری گڈ, کیونکہ ہم قرآن هذه الصفحات نہیں پڑھیں گے, قرآن هذه الصفحات نہیں پڑھیں گے. جمع سالم مؤنث ہے یہ لفظ, اور جو لفظ جمع سالم مؤنث ہوتا ہے وہ منصوب بھی ہو تو اس کو کسرہ لگا دیتے ہیں, منصوب ہو تب بھی مجرور کر دیتے. تو رول کیا ہے ہمارا, جمع سالم مؤنث اگر منصوب ہو تب بھی کسرہ لگاتے ہیں, اس میں فتحہ نہیں لگائیں گے. بات کلیئر ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. چلیے تھوڑا سا یہ رول آپ کے لیے نیا تھا. اچھا تأمل المثال, تأمل دیکھیں آگے بڑھنا ہے یہ ختم کرنا, آپ لوگ جیسے کہیں گے. بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا تأمل المثال, مثال پر غور کیجئے. ثم ادخل حمزۃ استفہام علی الجمل الآتیہ, پھر حمزہ استفہام کو لگا کر پڑھیے, نیچے جو جملے لکھے ہوئے ان پر جمع اس پہ حمزہ استفہام. ہم حمزہ استفہام کس کو کریں؟ آ, سوال کرنے کے لیے آ بولتے کہ نہیں؟ جی انت آ سألکا, جو کہہ رہے ہیں ہم حمزہ استفہام کہتے ہیں اس کو. ہم کیا کہتے ہیں ہم؟ تو سوال کرنے کے لیے جو آ استعمال کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزۃ وصلیہ. ابراہیم صاحب اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ حمزۃ آ استعمال کرتے, حمزہ استفہام کرتے. اب رول کیا ہے دیکھیے گا, البحار ہے تو جب آ استعمال کرتے ہیں اور بعد میں جو ہے نا الف لام ال آ جاتا ہے, ال کے اندر بھی حمزہ ہے, حمزہ وصل ہے وہ, تو جب دو حمزہ ایک ساتھ میں جمع ہوں گے تو آپس میں مرج کر دیتے ہیں اس کو, ہے نا, اور اس کے اوپر الف مد لگا دیتے ہیں, ایسا آل ایسا پڑھتے ہیں. البحار نہیں کہیں گے. تو اب یہ دیکھیے گا البحار جمع البحری, البحار جملہ دیکھیے گا, پہلے جملہ دیکھیے, پہلا جملہ کیا ہے؟ البحار جمع ہاں بہار جو لفظ ہے بحر کی جمع ہے, البحار جمع ہاں بہار جو لفظ ہے لفظ بحر کی جمع ہے. اب اس کو اس کے بارے یہ سوال کی شکل میں پوچھتے ہیں, کیا لفظ بہار لفظ بحر کی جمع ہے؟ تو سوال کیا ہوگا؟ البحار. سوال کیا بنے گا اس کا ولی صاحب, ابراہیم صاحب؟ اب یہ سوال ہو گیا. یہ تو پہلے بتا رہے تھے کہ البحار جمع البحر, بہار جو لفظ ہے جمع ہے بحر کی, لیکن اب سوال کر رہے ہیں, سوال کے لیے کیا لگا رہے ہیں ہم؟ سوال کے لیے کیا لگایا ہم نے ابراہیم صاحب؟ سوال کرنے کے لیے کیا لگایا؟ آ لگایا. تو ہم پڑھ رہے تو اب ہم پڑھ رہے ہیں البحار. کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ البحار جمع البحر. لیکن رول یہ ہے کہ جب دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو, جیسے کہ آ ایک جمع ہو گیا اور ال کا ایک حمزہ ہے اس میں, تو دو حمزہ ہے کہ نہیں؟ البحار. بولیے ابراہیم صاحب. ایک استفہام اب اس میں ایک حمزہ پہلے استفہام لگا ہوا تھا اور پھر دوبارہ ال والا بھی ایک حمزہ آلریڈی ہے اس میں, اور ایک حمزہ استفہام بھی ہم نے تھوپ دیا اس پر, تو ہم پڑھ رہے ہیں البحار. تو جب دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہوں گے تو ایک دوسرے میں اسیمیلیٹ ہو جاتے ہیں, وہ مرج ہو جاتے ہیں. تو ہم پڑھیں گے البحار. تو حمزہ ایک ہی حمزہ استعمال کریں گے, لیکن ایک حمزہ جو ہم نے غائب کر دیا وہاں کا, اس کی نشانی اوپر لگا دیں گے مد کی شکل میں. البحار جمع البحر ایسا پڑھیں گے اب ہم. تو ایسا پڑھنا غلط ہے, البحار پڑھنا غلط ہے.
अल बिहारो पढ़ना गलत है, आल बिहारो पढ़ेंगे हम। सही, बात क्लियर है? बिल्कुल। जी जी। ठीक है, तो अब हमने एक हमजा को गिरा दिया और उसको गिरा दिया ये बताने के लिए उसकी एक पहचान ऊपर लगा दी, एक हमजा के ऊपर मद लगा दिया। आल बिहार जमुल बहरी, क्या लफ्ज बिहार जमुल बहर है? अच्छा अभी देखिएगा, इसका मतलब ब्लू कलर में देखिएगा नीचे ब्रैकेट में अ प्लस अल मिलकर बनेगा आल। रूल समझ में आ गया? यस यस। आ जो पहला ब्रैकेट में जो ब्लू कलर में है, आ जो हमजतुल इस्तिफाम है प्लस अल दोनों मिलाकर क्या बनेगा? दोनों एक साथ आ अल नहीं पढ़ेंगे, आल हो जाएगा दोनों मिलाकर, आल पढ़ेंगे दोनों मिला के। वेरी गुड। तो अब देखिए नंबर 1 का जुमला, आन आना खरजता, जुमला है अल आना खरजता, तुम अभी निकले। नंबर 1 का जुमला क्या है जनाब इब्राहिम साहब? अल आना खरजता, अल आना खरजता, तुम अभी निकले। क्या जुमला है इसका? तुम अभी निकले। तुम अभी निकले। लेकिन किसी से पूछना होगा क्या तुम अभी निकले, तो कैसे पूछेंगे? आन आना खरजता, अल आना आना खरजता। क्या पूछेंगे? अल आना खरजता ऐसे पूछेंगे ना हम इब्राहिम साहब। जी जी। लेकिन अल आना खरजता, तो अब हम अल आना नहीं पूछेंगे, आल आना खरजता ऐसा पूछेंगे हम। कैसे पूछेंगे हम? आन आना खरजता, आल आना खरजता। हाँ ऐसा नहीं पूछेंगे, अल आना खरजता ऐसा नहीं पूछेंगे हम उससे किसी से, आल आना खरजता। आन आना खरजता। नंबर 2 का जुमला है अल यौमा रजा अबू का मिन दिमश्क। वली साहब आप तर्जुमा बताइए। अल यौम रजा अबूका मिन दिमश्क, इस जुमले का तर्जुमा बताइए। आज आपके वालिद साहब वापस आए दिमश्क से। इब्राहिम साहब, वली साहब ने तर्जुमा बिल्कुल सही किया हुआ है। जी जी। इसको सवालिया बना कन्वर्ट कीजिए अब। अल यौमा रजा, आल यौमा, हाँ आल यौमा रजा अबूका अब मिन किसी से पूछना होगा कि क्या तुम्हारे अब्बू आज दिमश्क से वापस आए? अब सवाल पूछ रहे हैं हम, तो आ लगाना पड़ेगा कि नहीं हमजतुल इस्तिफाम। तो हम क्या कहेंगे? अल यौम, लेकिन अल यौम नहीं पढ़ेंगे हम। दोनों आ को, दोनों हमजा को मर्ज कर देंगे एक दूसरे में और कहेंगे आल। क्या कहेंगे हम? आल यौमा, आल यौम रजा अबूका मिन दिमश्क, क्या आज तुम्हारे अब्बू दिमश्क से वापस आए हैं? ये सवाल बन गया। वरना करते कर नहीं पढ़ेंगे हम, अल नहीं कहेंगे, आ। बड़ा मुश्किल हो रहा था। हाँ ये रूल है, कुरान में इस्तेमाल हुआ है ना? अच्छा नंबर 3 का जुमला पढ़िए इब्राहिम साहब। ये अल रूल, मुदर्रिस मगरिबुन। ये रूल कुरान में भी आया हुआ बहुत सारा, ये इस्तेमाल हुआ ये है। रूल निकाला गया या नहीं निकाला नहीं, सारे रूल तो अरबों के है ना, उनकी लैंग्वेज में ऐसे इस्तेमाल होता है बस। कोई डिवाइस नहीं किया गया किसी ने। अरब लोगों का अरबी जुबान के अंदर ऐसा ही बोला जाता है, उनका यही रूल है। सही सही। तो अरब लोग जो है ना ऐसा ही बोलते हैं। अरबिक लैंग्वेज, ग्रामर तो बाद में बना ना, लैंग्वेज पहले आती है, ग्रामर बाद में आता है ना हमेशा। लैंग्वेज का पहले लैंग्वेज आती है, ग्रामर बाद में बनता है हमेशा किसी भी लैंग्वेज का। अच्छा, जी जी। तो ये लैंग्वेज तो जन्नत की है ना जनाब, तो जन्नत में तो ग्रामर की जरूरत नहीं थी, दुनिया में भी ग्रामर की जरूरत नहीं थी। लोगों ने बाद में मुझे और आपको जरूरत पड़ी ग्रामर की ना, तो लोगों ने बनाकर दिया हमें और आपको ग्रामर कुरान को सही समझने के लिए। जी तो नंबर 3 का जुमला पढ़िएगा जनाब इब्राहिम साहब। अल मुदर्रिस मगरिबुन, तर्जुमा क्या है? मुदर्रिस बीमार है। मुदर्रिस बीमार है, लेकिन अगर आपको किसी से पूछना हो क्या मुदर्रिस बीमार है तो कैसा पूछेंगे? आल मुदर्रिस मरीदुन। वेरी गुड, आल मुदर्रिस मरीदुन। अल मुदर्रिस मरीदुन नहीं पूछेंगे हम। अब इसको बंदा अगर इंग्लिश में कर दे और मुदर्रिस, समझ आएगी बात? अल मुदर्रिस मरीदुन नहीं पूछेंगे, आल मुदर्रिस मरीदुन कहेंगे हम। ऑल मुदर्रिस मरीदुन। हाँ, ऑल द टीचर्स आर सिक। ऑल टीचर्स आर सिक। चलो इंक्लूड एक्सक्लूडिंग मी, चले एक्सेप्ट मी। चलिए अच्छा नंबर 4 पे पढ़िए आप वली साहब, जुमला पढ़िए। अल मुदीर और हकदा, अल मुदीर काला हाकदा, तर्जुमा पता है आपको इस जुमले का? हाकदा का मतलब लाइक दिस। प्रिंसिपल ने ऐसा कुछ कहा नहीं, टीचर ने ऐसा ही कहा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही कहा। हाकदा का मतलब लाइक दिस। अच्छा, इब्राहिम साहब, जी टीचर ने ऐसा ही कहा। ऐसा ही कहा। हाकदा का मतलब ऐसा ही, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही कहा, लाइक दिस। वाह, मुदीर ने, प्रिंसिपल ने, हेडमास्टर ने ऐसा ही कहा है, लाइक दिस टोल्ड द हेडमास्टर। तो अब इसको सवाल कैसे करेंगे वली साहब? क्या टीचर ने क्या मुदीर ने ऐसा ही कहा है? अल मुदीर होना चाहिए था, लेकिन इसको करेंगे अल मुदीर क़ाल हकदा। हाँ ऐसा सवाल पूछें, आल मुदीर क़ाल हकदा, क्या मुदीर ने ऐसा ही कहा है?
आल मुदीर। आल मुदीरो काला हकदा, क्या मुदीर ने ऐसा ही कहा है? अल मुदीरो नहीं कहेंगे, आल मुदीरो काला हकदा। नंबर 5 का जुमला इब्राहिम साहब पढ़िए अत्तालिबुल जदीद कसरा हादिल कुर्सिया। जी, तर्जुमा बताइए। नए तालिब ये कुर्सी टूटी हुई है। नहीं जनाब, फिर से सोचिए, मिल नहीं रहा है। फिर से बोलिए, फिर से तर्जुमा कीजिए। कसरा यकसिरो का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ। नहीं, मकसूर का मतलब क्या होता है? फिर मकसूर का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ। तो मकसूर का मतलब टूटा हुआ, फिर कसरा का मतलब क्या होगा? कसरा यकसिरो वर्ब है ना, ये तो कसरा यकसिरो क्या है? तोड़ना। कसरा यकसिरो का मतलब तोड़ना। तो अत्तालिबुल जदीद कसरा ने ये कुर्सी तोड़ी। ये वेरी गुड। अब दोनों फर्क याद रखिएगा, कसरा का मतलब तोड़ना होता है, टूटा हुआ नहीं होता है। टूटा हुआ के लिए लफ्ज मकसूर इस्तेमाल होता है। तो हम तर्जुमा क्या कर रहे हैं? अत्तालिबुल जदीद कसरा हादल कुर्सिया, नए स्टूडेंट ने ये कुर्सी तोड़ी। अब अगर सवाल करना होगा क्या नए स्टूडेंट ने ये कुर्सी तोड़ी, तो कैसे पूछेंगे आप? हाँ, आप तालिबुल जदीद कसरा हादल कुर्सिया, क्या नए स्टूडेंट ने ये कुर्सी तोड़ी है? तो ऐसा पूछेंगे हम। नंबर 6 का जुमला वलीद साहब। हादा तालिबु दरबका। दरबका, तर्जुमा बताइए। इस स्टूडेंट ने आपको मारा। हाँ, इस स्टूडेंट ने आपकी पिटाई की है। हादा तालिबु दरबका, इस स्टूडेंट ने आपकी पिटाई की है। अब इसको सवाल कीजिए, क्या इस स्टूडेंट ने आपको मारा है? कैसे पूछेंगे? हादा तालिबु दरबका। हाँ इब्राहिम साहब, हादा तालिबु दरबका, इस स्टूडेंट ने आपको मारा है। अगर सवाल करना होगा क्या इस स्टूडेंट ने आपको मारा है, तो कैसे पूछेंगे? आ लगा के। नहीं, जुमले को नहीं चेंज करना है, सिर्फ आ को आ ऐड कीजिए, सिर्फ हमज़तुल इस्तिफ़ाम बस, खलास। यहाँ पर जो है ना आ हादत तालिब, चूंकि दो यहाँ पर शुरू आ के बाद जो है ना दूसरा आ नहीं है ना, हमजा इस्तिफ़ाम के बाद कोई दूसरा आ नहीं है ना यहाँ पर, तो वो अपनी असली हालत में इस्तेमाल होगा। तो आ हादत तालिब दरबका। देखिए आपको जो ना झटका दे दिया डॉक्टर बी साहब ने। डॉक्टर बी अब्दुर्रहीम साहब ऐसे सरप्राइज देते लास्ट वाले सेंटेंस में। हाँ, रूल सारा समझा के आखिर में झटका मारते हैं एक आपको। तो आ हादत तालिबु दरबका, तो जहां पर आ हमज़तुल इस्तिफ़ाम के बाद और कोई दूसरा हमजा नहीं है, तो लिहाजा उसको नॉर्मल पढ़ेंगे जैसा कि पढ़ते हैं, आ हादत तालिबु दरबका। नंबर 10 का जुमला पढ़िए। तअम्मलिल मिसाल पर गौर कीजिए। सुम्मा अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति अला ग़िरारिही, ये कह रहे हैं कि एक जुमला नीचे लिखा हुआ है, उसको पढ़िए और इसी पैटर्न पे जो है ना सारे सवाल के जवाब दीजिए आप, है ना। एक जुमला क्या है? मन खलका का, आपको किसने बनाया, आपको किसने पैदा, हु क्रिएटेड यू। इसका जवाब है खलकनी अल्लाहु। इसका जवाब क्या है? इब्राहिम साहब, ये जुमला है, ये एक पैटर्न है आपको दिया है डॉक्टर साहब ने कि तअम्मलिल मिसाल, एक मिसाल नीचे है उस पर गौर कीजिए। सुम्मा अजिब, फिर नीचे जो जुमले हैं 1 2 3, इन जुमलों के अंदर सवाल है, उन सवाल के जवाब दीजिए आप। अला ग़िरारिही का मतलब इस पैटर्न पे, ग़िरार का मतलब पैटर्न। इससे पहले भी ये लफ्ज गुजरा हुआ है, सारे अल्फाज को याद रखिए अभी, सारा है ना, सारे अल्फाज को याद रखिएगा और इसी पैटर्न पे जो है ना जवाब दीजिए। तो मन खलका का, आपको किसने पैदा किया, बनाया? खलकनी अल्लाहु, खलकनी अल्लाहु, मुझे अल्लाह ने बनाया है। अच्छा, नंबर 1 मन दरबका, आपको किसने मारा? हाँ, तो इसका जवाब कैसे देंगे? दरबी या हामिद। जी, दरबी क्यों कहेंगे? खलकनी, नून चाहिए ना, दरबी नहीं कहेंगे ना, दरबनी कहेंगे ना। नूनुल विकाया हमने पढ़ा है कि नहीं उस दिन? दरबनी कहेंगे हम, दरबनी नहीं, दरबनी नहीं कहेंगे हम। अगर दरबनी के बाद अगर अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल हो रहा लफ्ज तो दरबनी बोलेंगे, अदरवाइज दरबनी, चूंकि अल्लाह पर अलिफ लाम है जोड़ने के लिए। जी, तो अगर आप कहेंगे दरबनी इब्राहिम, तो दरबनी हमेशा दरबनी रहेगा। तो दरबनी के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो अलिफ लाम के साथ नहीं है, तो ये दरबनी ही रहेगा। अदरवाइज अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, मुझे टीचर ने मारा, दरबनील मुदर्रिसु। तो अब हम कह सकते हैं दरबनील मुदर्रिसु, लेकिन इसमें दरबनी हामिद, दरबनी हामिदुन कहेंगे तो दरबनी ही रहेगा वो,
चूंकि दरबनी के बाद जो है ना अलिफ लाम के साथ नहीं इस्तेमाल हो रहा वो लफ्ज। हाँ इब्राहिम साहब बात समझ में आ रही क्या? मन दरबका, अगर आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मन दरबका, अगर आप कहें कि मुझे टीचर ने मारा तो कैसे कहेंगे? दरबनियल मुदर्रिस, ऐसा कहेंगे आप। लेकिन कहेंगे कि जी जी, लेकिन कहें कि मुझे हामिद ने मारा तो कैसे कहेंगे? बस सीधा कहेंगे हम यहाँ पर, दरबनी हामिदुन, दरबनी हामिदुन, दरबनिया हामिदुन नहीं कहेंगे आप। समझ में आ गई की बात? अच्छा, दूसरा सवाल है, मन सअलका हाज़ा सवाल, तुमसे ये सवाल किसने पूछा? मन सअलका, किसने पूछा तुमसे? हाज़ा सवाल, ये क्वेश्चन, तुमसे ये क्वेश्चन किसने पूछा? हु आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन? मन सअलका हाज़ा सवाल, या इब्राहिम आप कहिए कि मुझसे ये सवाल टीचर ने पूछा। जी, सअलनियल मुदर्रिसु हाज़ा सवाल, हम कहेंगे सअलनियल मुदर्रिसु हाज़ा सवाल। नंबर 3, और आकल मुदर्रिसु फिल मस्जिद, क्या टीचर ने आपको मस्जिद में देखा? रा का मतलब होता है देखना, और रा का मतलब क्या तुमको देखा? राजरा का मतलब होता है देखना जनाब। राजरा का मतलब क्या होता है? तुमने देखा तो कहेंगे अंत रअयता, तुमने देखा तो क्या कहेंगे हम? हाँ हाँ। आ का मतलब क्या तुमको देखा? अल मुदर्रिसु टीचर ने फिल मस्जिद, मस्जिद में, क्या तुमको टीचर ने मस्जिद में देखा? हाँ मुझे टीचर ने मस्जिद में देखा तो कैसे कहेंगे आप इब्राहिम वली साहब? हाँ मुझे टीचर ने देखा तो कैसे कहेंगे? नअम रई, रई नहीं, रआनियल मुदर्रिसु, रआया रआओ, नाम रआ है, ये वो क्या है? रआ यरा, रआ यरा। हाँ तो मुझे टीचर ने देखा तो कैसे कहेंगे? नाम रआनी अल मुदर्रिस, नाम रआनी अल मुदर्रिसु। हाँ इसमें नून के साथ ही याद लिख देंगे। हाँ तो अल मुदर्रिस है ना जी, ठीक है। तो रा का मतलब होता है देखना। मैंने देखा तो कहेंगे रअयतु, मैंने देखा तो क्या कहेंगे? मैंने टीचर को देखा, रअयतुल मुदर्रिस। क्या तुमने टीचर को देखा? रअयतुल मुदर्रिस, मुदर्रिसा। हामिद साहब, इब्राहिम साहब जी जी, क्या तुमने हामिद को देखा? जुमला दोबारा बोले? नहीं बस इसका बोलिए, क्या तुमने हामिद को देखा, इसका जुमला बोलिए। इसका जवाब या ट्रांसलेशन? नहीं ट्रांसलेशन नहीं, क्या आपने हामिद को देखा? नहीं, क्या तुमने हामिद को देखा? सवाल है या ट्रांसलेशन? नहीं, ये ट्रांसलेशन करना है जुमले का। क्या तुमने हामिद को देखा? क्या तुमने देखा तो कैसे कहेंगे ये बताइए मुझे। क्या तुमने देखा जी? और राइता का मतलब तुमने देखा, क्या तुमने देखा? और राइता जी, क्या तुमने हामिद को देखा? हामिदुन नहीं ना, हामिदन ना, मफूल होगा ना। समझ में आ गई क्या बात? और राइता हामिदन क्या कहेंगे हम? हाँ मफूल होने की वजह से मंसूब होगा ना। और राइता हामिदन, क्या तुमने हामिद को देखा? क्या तुमने टीचर को देखा? और आइतल मुदर्रिसा जी, ऐसा कहेंगे, ठीक है। क्या तुमने मेरी गाड़ी देखी? हाँ उसको याद रखिएगा। और आइता का मतलब क्या तुमने देखा, क्या तुमने मेरी गाड़ी, क्या तुमने मेरा घर देखा? हाँ ऐसे जुमले याद रखिए, बहुत सारे जुमले बनाना चाहिए ना। और आइता बैती है ना। मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा तो कैसे कहेंगे वली साहब? मैंने आपका घर नहीं देखा है। बैतक, बैतू नहीं, बैतो नहीं, बैता। मा रअयतु बैतक, मैंने आपका घर नहीं देखा तो इब्राहिम साहब क्या कहा हमने? मा रअयतु बैतक, मैंने आपकी गाड़ी नहीं देखी। नहीं, मैंने आपकी गाड़ी नहीं देखी ना भाई। सैयारता का,
منصوب پڑھیے. ما رأیت سیارتک, ما رأیت سیارتو, ہاں سیارتو نہیں, سیارتا مفعول منصوب. ما رأیت سیارتا, ہاں ما رأیت سیارتا, ہاں ولی صاحب میں نے آپ کا نیا گھر نہیں دیکھا تو کیسے کہیں گے؟ یعنی اس کا میں ٹرانسلیشن, ہاں بالکل, میں نے آپ کا نیا گھر نہیں دیکھا. ہاں ما رأیت, میں نے آپ کا گھر نہیں دیکھا. پہلے یہ بتائیے مجھے, میں نے آپ کا گھر نہیں دیکھا. میں نے آپ کا گھر نہیں دیکھا. جی میں نے آپ کا گھر نہیں دیکھا. جو ابراہیم صاحب آپ بھی اپنے من میں بنائیے. ما رأیت بیتک. ویری گڈ. ما رأیت بیتک. ابراہیم صاحب ویری گڈ. اچھا ابراہیم صاحب آپ بتائیے, میں نے آپ کا نیا گھر نہیں دیکھا تو کیسے کہیں گے پھر آپ؟ نہیں نہیں نہیں, آپ بتائیے. نہیں یہ جو ہے نا کاکٹیل ہو گیا. اچھا ولی صاحب آپ بولیے. میں نے آپ کا گھر نہیں دیکھا تو ما رأیت بیتک, ما رأیت. اب صرف ایڈ کرنا نیا, آپ کا نیا گھر نہیں دیکھا تو کیا کیسے ایڈ کریں گے؟ نیا جو لفظ ہے کدھر ایڈ کریں گے آپ؟ ما رأیتک, جملے کو چینج نہیں کریں گے آپ, جملہ پورا ویسے رہے گا. ما رأیت بیتک ایسا ہی رہے گا, کوئی چینج نہیں آئے گا اس میں. لفظ جدید کو ایڈ کرنا ہے, کیسے ایڈ کریں گے؟ ما رأیت بیتک, بیتک, ما رأیت بیتک, ما رأیت بیتک. ما رأیت بیتک الجدید. ویری گڈ, ایسے بنائیں گے. ابراہیم صاحب سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی. اس میں کوئی چینج نہیں کریں گے. ما رأیت بیتک, میں نے آپ کا گھر نہیں دیکھا. ما رأیت بیتک, ما رأیت بیتک الجدید, اس کی صفت آئے گی نا. بیت چونکہ منصوب ہے لہذا اس کی صفت بھی منصوب نا. لفظ بیت منصوب پڑھ رہے ہیں کہ نہیں ہم؟ تو اس کی صفت بھی منصوب پڑھیں گے. ما رأیت بیتک الجدید, ما رأیت بیتک الجدید. ویری گڈ. ما رأیت بیتک الجدید, ما رأیت بیتک الجدید. سمجھ میں آ گئی کہ یہ بات, یہ کنسٹرکشن سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے آپ کی نئی گاڑی نہیں دیکھی تو کیسے کہیں گے؟ ما رأیت سیارتک الجدیدۃ. ویری گڈ. ما رأیت سیارتک الجدیدۃ, ما رأیت سیارتک الجدیدۃ. الجدیدۃ, ما رأیت سیارتک الجدیدۃ. الجدیدۃ. یہ اسٹرکچر یاد رکھیے گا آپ. کنسٹرکشن جملے کا یہ کنسٹرکشن یاد رکھیے اب. ہاں ابراہیم صاحب یہ جملے کا یہ کنسٹرکشن اسٹرکچر یاد رکھیے گا. کیا تم نے میری نئی گاڑی دیکھی تو کیسا کہیں گے آپ؟ کیا تم نے میری نئی گاڑی دیکھی؟ نہیں نہیں, جملہ سنیے. کیا تم نے, کیا نہیں 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 نہیں, ماں نہیں, کیا تم نے دیکھا, کیا تم نے میری گاڑی ہاں کیا تم نے میری نئی گاڑی دیکھی؟ نہیں نہیں میری نا. ہاں تو سیارت کا کیوں کیسے کرا؟ میری نا, آپ کی نہیں نا. کیا تم نے میری نئی گاڑی دیکھی؟ الجدیدہ, الجدیدہ. اور الجدیدۃ منصوب, الجدیدۃ منصوب پڑھیں گے نا, اس کو بھی صفت ہے نا وہ سیارہ کی. چلو آگے بڑھتے ہیں. نمبر 11 کی ایکسرسائز ہے تأمل الکلمۃ الآتیۃ. آگے جو لفظ ہے لفظ معنن, اس کو دیکھیے گا کہ معنی کا مطلب ہوتا ہے معنی, ہے نا. لیکن جب ضمیر استعمال کریں گے تو معنی ہو, معنی ہاں, الف کے ساتھ استعمال ہوگا وہ. بس اتنا ہی کچھ ہے اس میں, اور کچھ نہیں ہے. اچھا نمبر 12 کی ایکسرسائز دیکھ لی جائے. یا ہاں یہ 2 پیج ہے ہمارے پاس. اگر کہے تو اگلے ہفتے یا پھر آج کہے تو آج, جیسے کہیں آپ لوگ, ایز یو لائک, ہے نا. تو اسی پہ چھوڑ دیا جائے ابراہیم صاحب, ہے نا. اگلے ہفتے اس کو تو سرسری طور پر اس کو نپٹا دیں گے اگلے ہفتے, اور پھر انشاءاللہ نیا درس پڑھیں گے انشاءاللہ, ہے نا. یہ تو ایکسرسائز میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, فریش رہیں گے تو فوراً ختم ہو جائے گی. یہ آپ لوگ تھک گئے ابھی تو, نئے اس میں انشاءاللہ اگلے ہفتے بیٹھیں گے اس کو تو فوراً نپٹا دیں گے. پھر درس العاشر شروع کر دیں گے انشاءاللہ, ہے نا.
درس العاشر شروع کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. ہے نا. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.